गश्त में कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट के साथ पब्लिक टॉयलेट की तामीर का मामला है। तालिबात के वालिदैन के शदीद एतराज और रोही पर खबर नशर होते ही इंतजामिया को होश आ गया। स्कूल प्रिंसिपल के लेटर को रद्दी की टोकरी की नजर करने वाली इंतजामिया ने मामला संगीन होने पर टॉयलेट्स की तामीर का काम फौरी तौर पर रोक दिया है। CEO एजुकेशन कहते हैं वो इस बात पर DC से बात कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान ने भी नोटिस लेकर डायरेक्टर डेवलपमेंट से रिपोर्ट मांग ली। ये सारा मामला था क्या और इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं स्कूल के बाहर मौजूद हमारे रिपोर्टर शकील सुल्तान से। शकील, बताइएगा इंतजामिया ने क्या एक्शन लिया रोही की खबर पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के इलाके गुलगश्त के कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल के बाहर उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ सरकारी अफसरों ने एक अनोखा कारनामा सरअंजाम दिया है और जो वालिदैन, असातिज़ा, यहाँ के तलबा, यहाँ मार्केट के लोग, सब के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन गया है। यहाँ पे टॉयलेट्स की तामीर का काम शुरू किया गया। रिहायशियों के मुताबिक यहाँ 2 हफ्ते पहले टॉयलेट्स बनाने के लिए बुनियादें खोदी गईं और साथ में ही स्कूल की दीवार मुत्सिल है। यहाँ जैसे ही टॉयलेट्स की बुनियादें खोदने का काम शुरू किया गया तो स्कूल इंतजामिया भी मुतहर्रिक हुई और उन्होंने 8 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त लिखी और उसमें अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बताए, लेकिन वो दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर अभी तक इग्नोर रही। जैसे ही रोही ने ये मसला उठाया, क्योंकि वालिदैन की जानब से, तलबा की जानब से, असातिज़ा की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा था, तो जैसे ही रोही ने ये मसला उठाया तो फौरी काम जो है वो रोक दिया गया है। CEO एजुकेशन ने फौरी तौर पर काम रुकवा दिया है और ये बताया है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी तो आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। अगर हम आपको इस वक्त मौजूदा मनाजिर दिखाएं, कैमरा मैन गयास अगर आपको सामने ये मनाजिर दिखाए, ये गुलगश्त का एक मसरूफ तरीन रोड है और सामने ये स्कूल की दीवार है। यहाँ पे तकरीबन 8 मुख्तलिफ मकामात पर बुनियादें खोदी गई हैं और सड़क को भी उखाड़ दिया गया है, जबकि इसके सामने गयास आपको दिखाए ये स्कूल की बुनियाद है जो उस दीवार में भी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसमें साथ में 5 कमरे भी हैं जहां पे तालिबात पढ़ती हैं और ओवरऑल स्कूल में 2100 तालिबात की तादाद है। एक बहुत बड़ी तादाद इस स्कूल में पढ़ती है। बच्चियां हैं तो वो उन्होंने यहां से गुजरना होता है जैसी छुट्टी होती है, लेकिन अगर सामने वाशरूम बना दिए जाएंगे तो बच्चियों के लिए, वालिदैन के लिए ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वाशरूम की तामीर पर शदीद रिएक्शन भी आ रहा है, रोही ने मामला भी उठा लिया है, अफसरान भी एक्शन में नजर आते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं रावी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इधर आए और जो है ना, जो आवाम का मसला है वो बाला हुकाम तक पहुँचाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो तालीम का जो सिलसिला है वो बहुत कमज़ोर है, बेड़ा गर्क हो चुका है और फिर ये चीज़ें भी दरमियान में आ जाए, स्कूल गेट के साथ यहाँ पे बाथरूम बन रहे हैं, तो फिर जो है ना और भी जो तालीम के ऊपर असरात है और भी बच्चों के ऊपर भी पड़ेंगे। यहाँ पे स्कूल छोटे होते हैं, बच्चे यहाँ पे खड़े होते हैं, रक्शे भी आते हैं। ये तकरीबन 20 फुट का रोड है और यहाँ पे 12 फुट जो है ना वाशरूम बन रहे हैं, तो रक्शे कहाँ खड़े होंगे, मोटरसाइकिल कहाँ खड़े होंगे, बच्चे कहाँ पे खड़े होंगे? जब बच्चे यहाँ पे खड़े होंगे तो बदबू की वजह से यहाँ पे बच्चे खड़े ही नहीं सकते हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ ये तो इलीगल काम है, ये नाजायज़ है। बाथरूम के लिए तो और भी जगह हैं, वो वहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन ये मेन मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हो कि। अच्छा, आप यहाँ मेरा ख्याल है दुकान है आपकी, यहाँ जब ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से आप बता रहे हैं कि 2100 तादाद है, बच्चियाँ जब छुट्टी होती होगी बहुत ज़्यादा रश होगा, पहले यहाँ कितना रश रहता है? और अगर आप वाशरूम फर्ज करें तो ये तमीर जिस तरह हो रहे हैं, कितना मसला होगा? आप रोजाना यहाँ देखते होंगे। बहुत ज़्यादा मसला है। जाहिर सी बात है कि बच्चियाँ निकलती हैं, उनके वालिदैन आते हैं, बाइकों पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, उनको पार्किंग की जगह ही नहीं मिलनी अगर ये वाशरूम बन जाएगा। और पहले तो ये वाशरूम यहाँ पे बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वाशरूमों की ज़रूरत है मस्जिद के पास वहाँ बने, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। मेन रोड पे गैर कानूनी है ये तो। पहले ये 18 फुट का रोड है, 12-12 फुट के वाशरूम बन रहे हैं, तो पीछे रोड बचना कितना है? फिर आने जाने का ट्रैफिक का रुझान वैसे, और बच्चियों को तो ज़्यादा परेशानी है और हैं भी सारी जैसे छोटी जवान बच्चियाँ हैं। वाशरूम बनेंगे यहाँ पे, जेंट्स वाशरूम करने के लिए अगर लाइन लगाएंगे तो बच्चियों को तो परेशानी का सामना है। फिर वालिदैन ने आना है बच्चों को ले जाने के लिए, तो जब वो देखेंगे अपने मामला, हमारा मुस्तकबिल तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर जाहिर सी बात है, एक वालिद जो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ता भी है, यहाँ से पिक भी करता है, और अगर साथ यहाँ पब्लिक वाशरूम बन जाएगा, क्या समझते हैं उस वालिद के लिए, उस बच्ची के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ रहेगा? नहीं रहेगा।
یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر بہت زیادہ کوئی وہ معاملات ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سامنے فیصل بینک ہے اور اس کے اوپر لیڈیز گرلز ہاسٹل ہے. وہاں سے یہ معاملات بالکل بھی یہ صحیح نہیں ہوں گے. یہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ادھر گرلز ہاسٹل بھی ہے اور سامنے گرلز اسکول ہے اور درمیان میں سرکار نے ایک کارنامہ سر انجام دے دیا واش روم بنانے کا. یہ اسکول ہے, یہ اسکول کا گیٹ نمبر 2 ہے. آپ کو تھوڑا اندر لیے چلتے ہیں جہاں پہ یہ بنیادیں کھودی گئی ہیں. تھوڑا سا اندر آ کے آپ کو دکھائیں. یہ سامنے یہ اس وقت دیوار ہے اور یہ تقریباً میں اس وقت یہاں جہاں کھڑا ہوں میری تقریباً یہاں تک ہائٹ تک بنیادیں کھود دی گئی ہیں. اور یہ دیوار یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں یہ ابھی سے بنیاد کھود دی ہے اور ابھی سے یہاں سے دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں, آغاز ہو گیا ہے. اس کے اندر آگے مکان بھی ہے. مطالبہ کر رہے ہیں یہاں کے والدین بھی اساتذہ بھی کہ یہاں کے فوری طور پر جو ہے وہ معاملات حل کیے جائیں. جی شکیل سلطان ہمارے ساتھ رہیے گا. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سید زہیب بخاری ہمارے نمائندہ نے. ان سے جانتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کا زہیب ایشو پر کیا موقف ہے, کیوں نوٹس لینے میں تاخیر ہوئی, گرلز اسکول کے گیٹ پر پبلک واش روم بنانے کا منصوبہ کب محکمہ تعلیم کے حکام کے علم میں آیا. ہم اپنے نمائندہ زہیب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زہیب بتائیے گا اس معاملے کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کا اس ایشو پر کیا موقف ہے, کیوں نوٹس لینے میں تاخیر ہوئی, گرلز اسکول کے گیٹ پر پبلک واش روم بنانے کا منصوبہ کب محکمہ تعلیم کے حکام کے علم میں آیا. زہیب بتائیے کہ اس حوالے سے. آج صبح سے ہی جو ہے وہ روہی کی جانب سے اس ایشو کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے, جس کے بعد انتظامیہ بھی جو ہے وہ کافی متحرک ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو کمپریہنسو گرلز اسکول ہے جو کہ سیکنڈری ہائر ایجوکیشن کا اسکول ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسکول کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹس جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے. اور اس تناظر میں جو والدین ہیں اور جو وہاں کی تاجر برادری ہے اس میں کافی غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا تھا. اس وقت سی ای او ایجوکیشن اس وقت ڈاکٹر صفدر حسین واغا صاحب اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں, ان سے ساری صورت پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس میٹر کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اسکول ہے گرلز کا اسکول اور اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں. کیا پرنسپل کی جانب سے یا کسی مجاز اتھارٹی کی جانب سے آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں روہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا. پرنسپل صاحبہ نے بھی ہمیں لیٹر لکھا تھا اور انتظامیہ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا, اور آج الحمدللہ کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر ملتان نے اس کا سخت نوٹس لیا اور وہاں پہ تعمیرات کو روک دیا گیا ہے, اور اس کے ذمہ داروں کا بھی تعین کیا جا رہا ہے کہ کون ایسی جگہ پہ ٹوائلٹ بنانے جا رہا تھا جس کی وجہ سے سکول اور علاقہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ کئی روز سے اس کی کھدائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع تھا, اور ہم نے دیکھا کہ پرنسپل کی جانب سے 8 تاریخ کو یہ لیٹر جو ہے وہ آپ تک بھی غالباً جو ہے وہ پہنچا ہوگا. تو کون اس ساری صورتحال کو مانیٹر کرتا ہے کہ اگر سکولز کی عمارات کے ساتھ اس طرح کی کوئی اور ڈپارٹمنٹ تعمیرات کرتا ہے؟ دیکھیے یہ پبلک ٹوائلٹ جو ہے نا یہ کارپوریشنز یا جو ایم ڈی اے کی حدود میں ہوتا ہے تو ایم ڈی اے بناتی ہیں. اب یہ تو ڈپٹی کمشنر صاحب اور کمشنر صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سائٹ کا کس نے انتخاب کیا تھا اور انہوں نے کیوں نہیں اس بات کو مد نظر رکھا کہ یہاں گرلز اسکول ہے اور یہاں پہ اس طرح کے ٹوائلٹ نہیں بننے چاہیے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میٹر کو کس طریقے سے لے کر جو ہے وہ چلے گی؟ ظاہر سی بات ہے ایک عوام میں غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, خاص کر والدین کے حوالے سے, کیونکہ بوائز کا اسکول نہیں تھا, یہ گرلز کا اسکول ہے. تو اس چیز کو لے کر کافی چیزیں جو ہے ڈیفینیٹلی میں نے آج ڈپٹی کمشنر صاحب سے بطور خاص اس کے لیے ملاقات کی اور انہوں نے بڑی آنرڈ کیا اس بات کو, اور انہوں نے فوری طور پہ اس تعمیرات کو بھی روک دیا اور انہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی کہا ہے کہ کون اس کو بنا رہا تھا. تو نیکسٹ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو ہم اس کی رپورٹ کریں گے. اور اس کو کب تک یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ اب اپ ٹو ڈپٹی کمشنر صاحب کے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایم سی یا ضلع کونسل کا وہ ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اگر ہم بات کریں ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں کہ اگر کوئی اسکول ہے, اسکول کے بالکل ساتھ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا پھر وہ انکروچمنٹ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی تعمیرات کرتا ہے, تو وہ کیا آپ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے یا آپ اس کو اس میں نہیں لیتے لوگ؟
देखिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल जो बिल्डिंग होती है, अगर वहाँ कोई इंटरवीन करते हैं तो वो तो हमसे वो एनओसीज वगैरह मांगते हैं, लेकिन जो कारपोरेशन की अपनी ज़मीन होती है या जिला कौंसिल की, तो उसके लिए वो हमसे इस तरह का रब्ता नहीं करते। ताहम हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्कूल उससे डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई डिस्टर्बिंग होती है तो हम अपने डीसी साहब को भी और सेक्रेटरी साहब को। कारपोरेशन की जमीन थी जहाँ पर ये? जी, ये कारपोरेशन की ही जमीन है यहाँ पे। ठीक है, ये कारपोरेशन की जो है वो जमीन थी। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा साहब जो है वो इस वक्त हमारे हमारा मौजूद है। उनकी जानिब से यही कहना है कि रूही की जानिब से जो है वो खबर उठाने के बाद, इस मैटर को उठाने के बाद जो है वो तमाम तर पहलुओं को मलहूज़ खाते रखते हुए जो है वो इसकी एक तो तामीरात रोक दी गई है, दूसरा ये एक नाकाबिले अमल एक जुर्म है जो ये किया जा रहा था, और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुल्तान इस मामलात को जो है वो देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसकी जो मजीद जो इंक्वायरी है वो सामने आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सैयद बुखारी आपका। शहर में कोई भी मंसूबा हो, जिला इंतजामिया इसकी मंजूरी देती है। जिला इंतजामिया ने गर्ल्स स्कूल के गेट पर वॉशरूम बनाने की मंजूरी कैसे दी, किसने मंजूरी दी, बात करते हैं हमारे रिपोर्टर महार इमरान से जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में मौजूद है। जी महार इमरान बताइएगा। आपको बताएं शहर में कोई भी मंसूबा हो, जिला इंतजामिया इसकी मंजूरी देती है। जिला इंतजामिया ने गर्ल्स स्कूल के गेट पर वॉशरूम बनाने की मंजूरी कैसे दी, किसने दी, बात करते हमारे रिपोर्टर महार इमरान से जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में मौजूद हैं। जी महार इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से जारी एक मनसूबा है पब्लिक वाशरूम्स के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें गर्देजी मार्केट में जो स्कूल गर्ल्स स्कूल प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल साथ सामने दरवाजे के ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे थे। रोही ने इसकी निशानदेही की और उसके हवाले से जो इंतजामिया ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और उनको जो रुकवा दिया। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, सैफ साहब से हम जानते भी हैं। सर, ये जो टॉयलेट्स बनाए जा रहे थे उसको रुकवाया गया, बनाने के अहकाम किसने दिए, अब रोकने के हवाले से क्या SOPs क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी इमरान, बिल्कुल कमिश्नर साहब ने अभी जब मुल्तान में ये स्कीम स्टार्ट की है कि हम जगह जगह पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो ना जगह देख रहे थे कि हाँ जी यहाँ पे आपको बनाना चाहिए, इधर बनाना चाहिए, तो उस पर अभी रिव्यू हुआ है। और रिव्यू कमेटी में जब कमिश्नर साहब ने हमारे तमाम चीफ अफसरान बल्दिया से जब इस बात को पूछा कि किधर किधर उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है, तो उसमें एक गर्देजी मार्केट में जगह उन्होंने ऐसी बताई जहाँ पे गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल सामने वो जगह थी, जिस पे कमिश्नर साहब ने उसको चेंज करने के अहकाम दिए हैं और इंशाल्लाह उसको हम किसी और अच्छी जगह पे देख के फिर उसको उधर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इजाजत मिल गई थी या हम बना रहे थे या बनाना शुरू हो गए थे। इट्स वॉज के हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन वगैरह बिल्कुल वो हुई थी, लेकिन ये है कि वो जल्द पॉइंट आउट हो गई और इंशाल्लाह उसको हम दोबारा जो है ना रिप्लेस करके किसी और बेहतर जगह पे ले जाते हैं। सर, इसमें कौन जिम्मेदार था, यानी किसने निशानदेही कराई थी, और नेक्स्ट टाइम इस चीज को कैसे बावर कराया जाएगा कि ऐसी जगहों पे जिससे जो है खवातीन का पर्दे के हवाले से या बच्चों के वो मसला हो, तो कैसे? बिल्कुल, देखें हमारे पास जो है ना जगह भी इस वक्त मुल्तान में बड़ी लिमिटेड हैं और जो बची है उन्हीं में से ही कहीं पे बनाना है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द जो है इस चीज़ को रेक्टिफाई भी कर दिया जाए और हम इसको किसी और अच्छी जगह पे ले जाएं। कितने जरूरी होते हैं? तो बिल्कुल डेफिनेटली देखें ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आवाम के पास होनी चाहिए और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जामिर करीम साहब हैं, इंशाल्लाह वो इसके ऊपर बड़े एक्टिव हैं और जल्द आपको जो है मुल्तान में जगह जगह पब्लिक वॉशरूम्स बने नजर आएंगे। जी शुक्रिया महर इमरान अपडेट करने के लिए। तालीमी मरकज के दरवाजे पर वॉशरूम बनाने का पुरताफन मंसूबा, गुलगश्त गर्ल्स स्कूल के बाहर पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए बुनियादें खोद दी गई। स्कूल प्रिंसिपल के लेटर के बावजूद किसी मुतल्लिका जिम्मेदारान ने नोटिस ना लिया। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। स्कूल प्रिंसिपल के लेटर के बावजूद किसी मुतल्लिका जिम्मेदार ने नोटिस ना लिया। रोही पर खबर नशर होते ही इंतजामिया को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली असद अब्बास और महकमा खुराक की बड़ी कार्रवाई है। जाली परमिट्स के जरिए गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। DC असद अब्बास ने वामबुशरा और हरनोली मोड़ के करीब कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान गंदम की बड़ी खेप पकड़ ली। 9 ट्रॉलर से 100 किलोग्राम वजनी 3000 से जायद बोरियां गंदम बरामद कर ली गई हैं। आपको मियां वाली से अपडेट करें डिप्टी कमिश्नर मियां वाली असद अब्बास और महकमा खुराक की बड़ी कार्रवाई है। अख्तर मजाज से जानेगा। अख्तर बताइएगा।
جی بالکل، ڈپٹی کمشنر میاں والی ارشد عباس مفتی جو ہیں ان کی ایک بڑی کارروائی یہ سامنے آئی ہے کہ میاں والی کا نوائی علاقہ ہے وہاں پہنچنا، اور اس کے بعد ایک علاقہ ہے ارنولی موڑ، وہاں پر ڈپٹی کمشنر نے بذات خود کارروائی کرتے ہوئے 9 ٹریلر جو ہیں گندم کے گرفتار کیے، جو ای پرمٹ جو ہے جعلی بنایا گیا تھا، اور اس جعلی پرمٹ کی وجہ سے وہ گندم اور آٹا لے کر جو ہے کے پی کے میں منتقل کرنا چاہ رہے تھے، اسمگلنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈی سی نے موقع پر پہنچ کر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، 8 ملزمان جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر تھانہ وہاں پہ گرا اور تھانہ ہرنالی میں ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ فوڈ، پیرا فورس اور پولیس اور دیگر جو چیک پوسٹوں پر لوگ موجود ہیں اداروں کے، ان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی گاڑی جس میں آٹا اور گندم اگر لوڈ ہوتی ہے تو اس کا جو پرمٹ ہے اس کی مکمل طور پر تصدیق کی جائے کہ آیا وہ جعلی ہے یا درست ہے۔ اگر درست ہے تو گاڑی کو جانے دے دیا جائے، یہ پرمٹ جعلی بنا ہوا ہے جو ان کے پاس پرمٹ نہیں ہے تو کسی صورت بھی ان گاڑیوں کو جو ہے نہیں جانے دیا جائے گا، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ 9 ٹریلر جو ہیں ان کو متعلقہ تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ میاں والی میں ہی سرکاری میڑوں پر یہ جو گندم ہے اس کو فروخت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈپٹی جی بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا۔ رحیم میرا خان میں مہنگائی کے اشیاء خورونوش پر منفی اثرات، گندم مہنگی ہونے سے آٹا، میدا اور سوجی کی قیمتوں میں اضافہ، 2 روز میں گندم اور آٹے کی قیمت میں 10 روپے جبکہ میدا اور سوجی 20 روپے کلو مہنگی، شہریوں کے بجٹ متاثر ہونے لگے۔ تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے۔ بالکل، رحیم یار خان کی اوپن مارکیٹ میں آج گندم، آٹا، میدا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوجی اور دیگر جو اشیاء ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ ہے، جس کے باعث ایک عام آدمی کی جو مالی مشکلات ہیں، جو گھر کا بجٹ ہے، وہ مزید جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ رحیم یار خان کی آج مارکیٹس میں گندم جو ہے وہ 10 روپے اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں، اور اس کا جو فی کلو ریٹ ہے وہ 80 سے 90 روپے کلو ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا ہے اس میں 10 روپے کا اضافہ ہے، آٹا 90 روپے سے اب جو ہے وہ 10 روپے کے اضافے کے بعد 100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ میدے کے فی کلو ریٹ میں 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اب یہ جو ہے وہ 100 سے 120 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سوجی کے فی کلو ریٹ میں جو ہے وہ 20 روپے کا اضافہ ہے، جس کے بعد اب یہ 100 سے 120 روپے فی کلو مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ جو شہری ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، یہ بتائے گا ان تمام تر چیزوں کے مہنگے ہونے سے ایک عام آدمی کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور انتظامیہ سے کیا آپ مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل، 2-3 دن سے مارکیٹ میں ان چیزوں کا جو ریٹ ہے سوجی اور میدے کا وہ بڑھ گیا پہلے کی نسبت 20-30 روپے، تو اب مارکیٹ میں شارٹیج بھی شروع ہو گئی ہے، پہلے سے نہیں مل رہا اور عام آدمی کو لینا مشکل ہوگا یہ، تو یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کے ریٹس دوبارہ صحیح کیے جائیں پہلے کی طرح، اور ہر شہری کو چیز لینے میں بالکل جو متاثر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل لینے میں۔ جو شہریوں کی مشکلات ہیں، شہری اپنی مشکلات بھی بتا رہے ہیں اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جو فراہمی ہے اس کو ہر شہری تک جو ہے وہ فراہم کرنے کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ ٹھوس عملی اقدامات کریں۔ جی شکریہ عامر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ ہے، حکومت پنجاب نے نیا بلدیاتی ایکٹ جلد منظور کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب میاں شکیل احمد کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ پاس کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید بتایا کہ سوموار تک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 صوبائی اسمبلی سے منظور کرا لیا جائے گا۔ سیکرٹری بلدیات کا کہنا تھا نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ منظور ہونے پر الیکشن کمیشن سے نئے ایکٹ کے مطابق بلدیاتی الیکشن کرانے کی درخواست کریں گے۔ سیکرٹری بلدیات میاں شکیل نے کہا الیکشن کمیشن نے پہلے بلدیاتی انتخابات بلدیاتی ایکٹ 2022 کے تحت بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ جلد منظور کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ سوموار تک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور کروا لیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ، پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ جلد منظور کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب میاں شکیل احمد کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ پاس کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
लोधरा की दरिया गर्क बस्ती सनियारा वाला के 300 से ज्यादा मकीन ताहाल अपनी बस्ती को सैलाब रिलीफ सर्वे में शामिल न करवा सके। जिला इंतजामिया बार बार दरखास्तों के बावजूद बस्ती को सर्वे में शामिल करने से इनकारी है। दर्जनों अफराद हाथों में बस्ती के नक्शे उठाए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लोधरा के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना आसिफ हनीफ से। बिल्कुल बस्ती सुनियारा वाली जो गुज़िश्ता एक माह से दरिया गर्क हो चुकी है, बस्ती के नामो निशान खत्म हो चुके हैं, लेकिन जुल्म ये हो रहा है कि एक तरफ तो बस्ती दरिया गर्क हो गई, तमाम मकानात बह गए, अमलाक बह गई, सामान बह गया। जानते हैं हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। सही तुसा आज एहतजाज इतना बड़ा गिन आए हुए कि डीसी दे बहर आ गए, मसला क्या है? साडी कोई अफसर नहीं पिया सुनदा, साडा जो है सारा कुछ मतलब कि दरिया सतलुज ने बुर्द कर दिते। असा ही वेले खुले आसमान दे तले साडे बच्चे वक्त गुजार रहे हैं। मेहरबानी करके सारी इमदाद की जाए, इमदाद की जाए इनकी। बुजुर्गों डीसी तो आपको मिली है, आज तो आपको दफ्तर तुसा गया है, क्या बनी? ये मिली डीसी साहब ने आखे असा आर्डर करने सको, आर्डर जो दरिया दा हुकूमत ने सको रोका हुआ। सब 5 मील 10 मील परे से दरिया ने बहुत रेला है, उन्हें कटाव दे सारा बिल्कुल बर्बादी थी। ये कोई शह नहीं बची। जनाब मेहरबानी करे, डीसी साहब ने आखे असा थोड़ी अपील पहुँचा देने हैं, बाकी साढ़े भी कोई बस कोई नहीं। अल्लाह ताला रहमत करे। दरिया में बहुत ज्यादा तबाह हुए हैं। बुजुर्गों तुसा दसे सो क्या थोड़ा नुकसान थे तो हुण क्या एहतजाज दा तरीकाकार क्या है? साढ़े से घर बार सब कुछ खत्म थे गए, मोटरां तिरपैना खत्म थे गए, उतना करा बिजली शिजली सारे को सारा कारोबार है। दरिया के आवन नाल सारा खाता खत्म थे गए। असा खुले पत्थर से बैठे हैं, इवें कोई शायद घर वेचन में अकेन वेचबल हूं। टेंट मिले, कोई सामान मिले तो कई शय का नहीं मिला, ना राशन ना टेंट, कई शय। जी हाँ, तो आपने जाना कि एहतजाज का दायरा जो है इनका वो बहुत वसी हो चुका है और हालात इस वक्त इस हद तक खराब हैं कि अब इन लोगों का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर जो एहतजाज किया था उन्होंने अंदर बुलाया, दरखास्त ली है और अपील आला हुकाम तक पहुंचाने का वादा तो किया है, लेकिन सरदस्त ना इन्हें टेंट फराम किया गया, ना राशन फराम किया, किसान तले बैठे हैं और हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती के मुंतजिर हैं। जी शुक्रिया राना आसिफ। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी है। सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज्यादा सर्वे टीमें सरगर्म। मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 35% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बहावल नगर में 58% और सरगोदा में 46% सर्वे मुकम्मल। फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा। सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा इराजी की निशानदही की। सैलाब से मुतासरा 7,463 मकानात का डेटा भी जमा किया गया। मकानात में मुकम्मल मुतासिर और जुज़वी मुतासिर मकानात शामिल हैं। 17 अक्टूबर से माली मुआवनत का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे। सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज्यादा सर्वे टीमें सरगर्म। मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 35% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बहावल नगर में 58% और सरगोदा में 46 सर्वे मुकम्मल। फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की। तालबात के लिए महफूज और बाइज्जत माहौल। सरकारी स्कूलों में हरासगी कमेटियां बनाने का फैसला। कमेटियां शिकायत खुफिया और मौसर अंदाज में निपटाएंगी। हर स्कूल में कम अज कम 3 असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी लाजमी करार। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हरासगी कमेटियां कायम करने का फैसला किया गया है। तमाम सरकारी स्कूलों में हरासगी कमेटियां तश्कील देने की हदायत कर दी गई है। हरासगी कमेटी की तालिबात के लिए महफूज और बाइज्जत माहौल यकीनी बनाएंगी। कमेटियां जिनसे हरासगी की शिकायत खुफिया और मौसर अंदाज में निपटाएंगी। हर स्कूल में कम अज कम 3 उस्ताज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटियों में खातीन की मुनासिब नुमाइंदगी लाजमी करार दे दी गई। शिकायत का रिकॉर्ड ज़िलाई तलीमी अथॉरिटी को इरसाल किया जाएगा। 30 दिन में तमाम स्कूल कमेटियों की रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा कराना लाजिम होगा।